प्यारे दोस्तों, P2 और PB में सेटिंग करने के लिए एक अहम सेटिंग है दो, एक PB और दूसरा P2। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद काफ़ी है कि आप सब दोस्त खैरियतों से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझाएंगे कि P2 में पैरामीटर कैसे डाले जाते हैं। एक मोटर का नहीं बल्कि आपको बहुत से मोटर के हवाले से सिखाएंगे, यानी 3 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, 7 हॉर्स पावर की, 10 की, 12 की, 15 की, 18 की, इसी तरह 25 की, 30 की कैसे हम डालते हैं। तो इसके बाद आपको जो ना वोल्ट जितने भी हैं वोल्ट के हिसाब से आपको बताएंगे कि 800 वोल्ट पर आपको कहाँ रखना है, 700 वोल्ट पर आपको कहाँ रखना है, यानी 600 वोल्ट पर आपको कहाँ रखना है, या 500 वोल्ट आपके आ रहे हैं तो आपको PV सेटिंग कितने पे रखना है, या आपके बहुत कम हैं, लो वोल्ट हैं, तो आपको कहाँ से रखना है। तो आज की वीडियो ये दो अहम सेटिंग हैं, इन सेटिंग के हवाले से आपको सिखाएंगे। तो तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बल्कि वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया करते हुए हम अपने वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ सिखाएंगे कि हम पैरामीटर कैसे डालते हैं और PB का सेटिंग हम कैसे करते हैं। तो चलते हैं VOT पर, जहाँ आपको प्रोग्राम दबाना है। जब आप प्रोग्राम दबाएंगे आपके सामने कोई भी फंक्शन आ जाएगा, तो आपको जहाँ पैरामीटर के लिए P2 ढूंढना है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने P2 आपको नज़र आ रहा है। तो जहाँ आपको P2 में डेटा एंटर करना है, ये P200 आपके सामने आ रहा है। फिर आपको डेटा एंटर करना है, फिर आपके सामने एक सिफर आ रहा है, फिर आपको डेटा एंटर करना है। ये P201 यहाँ हमारे किलोवाट होते हैं। जो भी मोटर हम जो है ना चलाते हैं, तो उसके लिए हम अगर पूरा सेटिंग करेंगे तो हम P2 की सेटिंग एक अहम सेटिंग इसको मानते हैं। अगर हम पूरा सेटिंग नहीं करेंगे फिर भी आपका अगर आपका PB का सेटिंग सही हो गया तो आपको P2 के इतना ज़रूरत नहीं होता है कि आप P2 का सेटिंग करें, फिर भी आपका पानी माशाल्लाह अच्छी तरीके से आ जाएगा। या आप कोई बड़े लोड चला रहे हैं या चक्की या इसी तरह का, तो यहाँ आपको जाना है डेटा एंटर करके। आप देख सकते हैं यहाँ 1.5 रखा हुआ है, यानी ये पहले से हमारा रखा हुआ है 1.5। तो अभी जो ना हमको रखना है, यानी 3 HP का हम रखेंगे तो हमें कितना रखना है। तो आपको यहाँ शिफ्ट का बटन इस्तेमाल करना है और आगे आ जाना है। यहाँ आपको यानी 2 करना है, 2.5 हो रहा है, यानी 2.5 किलोवाट हो रहा है। तो 3 HP के लिए आपको 2.5 किलो का के हवाले से बता देता हूँ। और इसी तरह अगर आपके पास 5 HP का है, ये 3 HP का आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 5 HP का है तो 5 HP का आप इस वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। तो 5 HP के लिए आपको 3.5 लगाना है, ठीक है ना। 3 HP के लिए 2.5 लगाना है, यानी 2.5, और 5 हॉर्स पावर के लिए आपको लगाना है 3.5, यानी 3.5 kW। इसी तरह अगर आपके पास 7 HP का मोटर है तो आप यहाँ इसको 5 करेंगे, यानी 5.5। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास 10 HP का मोटर है तो यहाँ आप जो है ना शिफ्ट का बटन दबाएंगे, ठीक है ना। HP के लिए यहाँ आपको 7.5 करना है। यहाँ आपको बताता चलूँ, यहाँ 7.5 10 HP की मोटर के लिए आपको 7.5 पे रखना है। अगर आपके पास इसी तरह 10 HP से ऊपर कोई मोटर है या 12 HP का है फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ इसको 8.5 पे ले जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके पास 15 HP का है
تو 15 HP کے لیے آپ کو یہاں شفٹ دبانا ہے، یہاں آپ کو 11 اس میں ڈالنا ہوگا، یہاں آپ کو 11 ڈالنا ہوگا، سوری کم کر رہا ہوں، تو یہاں آپ کو 11 ڈالنا ہوگا، یعنی 11.5۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس 18 HP کا موٹر ہوگا تو اس کا کتنا ہوگا، تو یہاں اس کا 13 ہوگا، 13.5، ٹھیک ہے نا۔ اگر 20 HP کا ہوگا تو یہاں آپ کو 14 کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 25 ہارس پاور کا ہے تو یہاں آپ کو 18 کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس 30 HP کا موٹر ہے تو یہاں آپ اس کو بڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں اس کو 22 کر کے آپ کو 22 کرنا ہے 30 ہارس پاور موٹر کے لیے۔ تو یہ کچھ پیرامیٹر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی 3 ہارس پاور سے لے کے 30 ہارس پاور کے یہ درمیان میں آگے پیچھے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا یہاں پروگرام سے نکلنا ہے، ابھی آپ کو جانا ہے پی بی کی سیٹنگ میں، جہاں ہم جو ہے نا سیٹنگ کرتے ہیں وولٹ کے حساب سے۔ تو پی بی آپ کو ڈھونڈ کے لانا ہے، پھر آپ کو ڈیٹا انٹر کرنا ہے، یہاں آپ کو جانا ہے پی بی 04، یہ 4 ہے، تو پی بی 04 میں آپ کو ڈیٹا انٹر کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 70 ہے، تو یہاں آپ شفٹ کا بٹن دبائیں گے، یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 110 ہے، نیچے 70 سے آتا ہے، اوپر جاتا ہے 110 سے، اس کے درمیان میں آپ کو سیٹ کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس فرض کریں 800 وولٹ آ رہے ہیں، میکسیمم ایک وی ایف ٹی کو ہم 800 وولٹ دیتے ہیں، 800 وولٹ سے اوپر جو ہے نا ہمارا وی ایف ٹی او رو 3 کی فالٹ لے آئے گا، کیونکہ اوور وولٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے اگر پاس 800 وولٹ ہیں تو آپ اس کو 110 پہ رکھیں گے، اگر اسی طرح آپ کے پاس 700 وولٹ ہیں تو آپ یہاں اس کو 100 پہ رکھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر آپ کے اسی طرح آپ کے پاس 600 وولٹ آ رہے ہیں تو آپ یہاں اس کو جو ہے نا چینج کر کے یہاں اس کو 90 پہ رکھیں گے، یہاں اس کو 0 کریں گے، آگے جہاں اس کو 90 پہ رکھیں گے۔ یہ 600 وولٹ کی ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 650 ہیں، میں تو 600 کا بتا رہا ہوں، اگر 650 ہیں تو آپ اس کو تھوڑا بہت بڑھا سکتے ہیں یا 95 پہ رکھ سکتے ہیں۔ پانی کا پریشر بھی آپ کو نظر میں رکھنا ہے کہ پانی ہمارا جہاں زیادہ نکل رہا ہے وہاں سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 500 وولٹ اسی طرح آ رہے ہیں تو آپ یہاں اس کو 80 پہ رکھیں۔ اگر آپ کے وولٹ بہت کم ہیں، 400 وولٹ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو 400 وولٹ کے لیے آپ کو 70 پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، 70 پہ رکھیں گے۔ 400 وولٹ اگر آپ کے ہو رہے ہیں تو آپ 70 پہ رکھیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا پی بی کا سیٹنگ اور P2 کا سیٹنگ، یہ دونوں سیٹنگ کریں گے تو آپ کا ماشاءاللہ پانی بھی زیادہ ہوگا، یا آپ بڑے موٹر چلا رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ کوئی موٹر ایسے OL1 OL2 کا فالٹ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنایا تھا، تو امید کافی ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنا۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔